Bademi su odlični za zdravlje jer štite od niza bolesti. U ovom videu donosimo ljekovita svojstva badema koja svi trebate znati. Ljudi jedu bademe svježe, u raznim slasticama, u slanim jelima ili ušećerene. Dostupni su u raznim oblicima i verzijama kao što je brašno ili mlijeko badema. Badem je inače orašasto, cijenjeno, vrlo kalorično i hranjivo voće. Drvo badema jedno je od najranijih vrsta drveća koje su ljudi kultivirali. U Jordanu su arheolozi pronašli dokaz o kućnom uzgoju drva badema starih oko 5000 godina. Bademi su dobar izvor vlakana i imaju niži glikemijski indeks od mnogih drugih orašastih plodova, što ih čini dobrim izborom za osobe na dijeti s malo ugljikohidrata. Bademi su namirnica sa visokim udjelom masti koja osigurava oko 22% preporučene dnevne količine masti u jednoj unci, odnosno 28 grama. Međutim, većina masti koja se nalaze u bademima je mononezasićena masnoća koja je dobra za srce i krvne žile. Bademi su i dobar izvor veganskih proteina koji sadrže male količine svih esencijalnih i neesencijalnih aminokiselina. 28 grama badema sadrži 37% dnevnog preporučenog unosa vitamina E, 8% dnevno preporučene količine kalcija i 6% dnevne preporučene količine željeza. Vitamin E ima antioksidativna svojstva i podržava funkciju imunološkog sustava. Kalcij je važan za održavanje strukture zuba i kostiju, dok željezo pomaže u proizvodnji određenih hormona i dovodu kisika do mišića. Kada su u pitanju sama ljekovita svojstva badema, ima ih jako puno, a spomenuti ćemo one najbitnije. Bademi sadrže dosta nezasićenih masti. Ova vrsta masti ne povećava rizik od pojave lošeg LDL kolesterola. Uz to, bademi ne sadrže kolesterol. Istraživanje iz 2005. godine pokazuje da konzumiranje badema može povećati količinu vitamina E u plazmi i crvenim krvnim stanicama te može smanjiti kolesterol. Vitamin E je antioksidant koji može zaustaviti proces oksidacije koji uzrokuje začepljanje arterija. Ujedno, kako bi sačuvali zdravlje srca, trebate konzumirati 45 grama badema dnevno. Znanstvenici su otkrili smanjenje rizika od raka dojke čak 2 do 3 puta kod osoba koje su konzumirale veće količine kikirikija, oraha i badema. Te vrste plodova navodno štite tijelo od razvitka raka. Bademi, kao i drugi orašasti plodovi, mogu smanjiti količinu lipida u krvi, a to pomaže pri održavanju i poboljšanju zdravlja srca. U istraživanju iz 2014. godine znanstvenici su zaključili da bademi značajno povećavaju količinu antioksidanata u krvi, smanjuju krvni tlak i poboljšavaju protok krvi. U istraživanju su sudjelovale osobe od 20 do 70 godina koje su konzumirale 50 grama badema svaki dan puna 4 tjedna. Razlog je taj što bademi sadrže vitamin E, zdrave masti i vlakna, a antioksidanti utječu na flavonoide. Bademi sadrže jako mnogo vitamina E koji sadrži antioksidante. Samo 28 grama badema sadrži preko 7 mg vitamina E, što je oko pola dnevne preporučene doze upravo tog vitamina.
Vitamin E i drugi antioksidanti sprečavaju oksidativnu štetu u tijelu koju uzrokuju slobodni radikali. Njih je lako ukloniti unošenjem antioksidanata te tako spriječiti štetu stanicama. Znanstvenici su povezali unošenje veće količine vitamina E sa smanjenim rizikom od razvoja Alzheimerove bolesti. Mnogi ljudi koji pate od dijabetesa tipa 2 imaju nizak udio magnezija u krvi. To je često kod osoba koje imaju problem sa kontroliranjem šećera u krvi. U istraživanju iz 2011. godine 20 osoba sa dijabetesom tipa 2 jelo je 60 grama badema svaki dan u razdoblju od 12 sedmica. Poboljšao im se šećer u krvi te količina lipida u krvi. 28 grama badema sadrži preko 76 mg magnezija, što je između 18 i 24% dnevne potrebne doze magnezija. Bademi imaju vrlo malo ugljikohidrata, ali zato imaju mnogo proteina, zdravih masti i vlakana. Prema jednom istraživanju utvrđuju da jedenje badema ujutro može osobu držati punom neko vrijeme. Upravo taj osjećaj sitosti nekima može pomoći pri gubljenju na težini, budući da će biti u manjem iskušenju konzumirati nezdravu hranu. Sa druge strane, bademi sadrže i kalcij, magnezij, mangan, bakar, vitamin K, proteine i cink, sve ono što je važno za zdravlje naših kostiju. Čak i liječnici preporučuju bademe kao izvor ovih nutrijenata. Bademi su dobar izvor hranjivih tvari važnih za zdravlje mozga, uključujući vitamin E, folne kiseline i nezasićene masne kiseline, kao i L-karnitin koji je poznat po svojim neuroprotektivnim prednostima. Iako je još uvijek potrebno nekoliko ispitivanja na ljudima vezano za dobrobiti badema, studije na životinjama pokazale su da konzumacija badema može poboljšati pamćenje. Konzumacija badema također može biti dobra i za crijeva. Naime, studija iz 2016. godine pokazala je da konzumacija umjerenih količina badema ili bademovog maslaca ne samo da poboljšava kvalitetu prehrane i kod odraslih i kod djece, već i mijenja sastav crijevnog mikrobioma, vjerovatno djelomično zbog visokog sadržaja vlakana. Ako patite od suhe kože koja se ljušti, krema ili losion koji sadrže bademe mogao bi biti pravi odgovor. Bademi sadrže zdrave masti koje pomažu koži da bude vlažna i lijepa. Bademi također čine kožu zdravom budući da je hrane A i E vitaminima. Ako želite učiniti nešto za zdravlje vaše kože, napravite vlastito bademovo ulje za lice. Postupak je taj da napunite malu staklenu bočicu bademovim uljem, a zatim dodate do 5 kapi eteričnog ulja po vašem izboru. Postoje i potencijalni rizici povezani sa konzumiranjem badema, a u ovom slučaju se tu radi o eventualnim alergijama na ove orašaste plodove. Osobe koje imaju alergije trebaju izbjegavati bademe, naravno. Ako se pojave promjene na koži ili problemi sa disanjem nakon konzumacije badema, osobe trebaju odmah otići liječniku. Osobe koje imaju alergije trebaju provjeravati naljepnice kako bi bili sigurni da neke namirnice i proizvodi ne sadrže alergene koji im mogu ugroziti život. Bademi su izvrsni za zdravlje koji će vam dati osjećaj sitosti, imaju mnoštvo korisnih nutrijenata te su odličan izvor proteina za osobe koje ne konzumiraju meso. Kao što sam rekla, osobe alergične na orašaste plodove trebaju ih izbjegavati, kao i stariji i djeca, budući da zbog svog oblika mogu uzrokovati gušenje.
Bademi se mogu inkomponirati u vaš dnevni meni na razne načine i vjerujem da ste se uvjerili u njihove dobrobiti nakon svih ovih činjenica koje ste upravo čuli.